Farhat Mani, il aime personne. Parce que normalement, un grand respect pour y dire. Ils ont chanté ensemble, ils ont fait plein de choses ensemble. لحقت الدرجة كيما هذه كان au moins يقول les militants تاعو خليوه tranquille. Et ben moi de source officielle une semaine قبل ما يموت يدير قال له دي هيتر مسكين باسكو تي مالاد والسب هذاك كاع علاش باسكو نا با لو بوفر يدير il avait pas كيفاش نقول لك cette habitude d'accepter les attaques. Et c'est pas des adversaires, c'est tes propres frères. Ils l'ont traité de tous les noms. Ou le Ouétou le Chabidir. Farhat n'a jamais dit un mot. Il n'y a pas que Farhat, il n'y a pas qui dire. Moi, l'autre ou l'autre. Ali Tflaoun, Itmanglat. Itmanglat, Ali Tflaoun. Lui, il cautionne ces attaques terroristes de ses militants contre ses frères kabyles. Et il dit jamais un mot. Jamais. Il garde toujours le silence. Il n'a jamais répondu à quelqu'un. يعني تحدثنا مسيو عميروش على عديد الفنانين اللي آخرهم كان إيدي الله يرحمه. حبينا نعرفوا الآن على معطب الوناس وعلاقته مع فرحات مهني. اللي يعتبر رمز في منطقة القبائل والأمر هذا تم تحدث عنه كثير. Moi, je parle en connaissance de cause. L'ennemi numéro 1 de l'Ounas Matoub Allah يرحمه, il s'appelle Farhat Mehni. Il n'a jamais été son ami. Ah oui, il a toujours été jaloux de lui. En 94, après l'enlèvement, دار عليه كتاب في هذاك الوقت انا كنت مع الناس الله يرحمه دار عليه كتاب زعما l'enlèvement de اختطاف تاع الناس معطوب a été préparé par Nordine Hamouda et Saïd Sadi. صارت له الناس الله يرحمه كما صارت لي هذه الايامات ليا كاع القبايل كانوا يسبوا في معطوب داك سعيد سعدي ونور الدين باش تكون تولي سيلابر ما الناس واش دار الله يرحمه il a mis en justice le frère demi-frère de Lounas Matoub il était avocat bah il a mis toute une procédure et فرحات ماني la وزير راهي في الجوجمون كي الجوج يهضر معاه en France قال له monsieur le juge, comment vous croyez-vous à un petit chanteur qui n'est même pas connu dans son propre village على معطوب quand même راهي في الجوجمون c'est écrit dans le jugement ربحوا معطوب à ce jour il n'a pas payé ses dettes